saya ke Australia adalah sebagai kunjungan balasan yang dilakukan terlebih dahulu pada saat Pak David menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Australia berkunjung secara resmi ke Indonesia. Jadi ini adalah kunjungan balasan saya kepada beliau. Nations are close, Indonesia and Australia. Our armies are close, TNI and the Australian Army. But from my perspective, and I think too from Pak Eddie's perspective, it is important that the leaders of our armies are also close. So Pak Eddie's visit to Australia was an opportunity to build our personal relationship over the space of 4 days, and it has been, from my perspective, most successful. A great friend of Australia. TNI and the Australian Army have been close for many years. ASAM, the Australian Army Skillet Arms Meeting, is about the most fundamental skills that a soldier can possess, being able to fire and use properly their individual weapon, their rifle or their pistol or their machine gun, and to be able to share a competition between many countries, but from my perspective between Australia and Indonesia is very important in terms of developing the strength of our friendship. Dari komunikasi saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan juga dengan beliau Kepala Staf Angkatan Darat Australia, sangat intens untuk mengembangkan dan mempererat hubungan antara kedua angkatan darat dari dua negara. Khususnya tadi sudah disebutkan, kita sekarang sepagi mungkin mulai menjalin hubungan mulai dari perwira pertama. Bukan hanya high level, tapi perwira pertama, perwira menengah, sampai dengan perwira tinggi. Pak Eddie and I have been discussing some practical steps that we can have to increase the exchanges between TNI and the Australian Army to allow particularly younger Indonesians and younger Australians to visit each other's country and spend some time in units so that they begin to understand the other armies, the other cultures, the other nations. And Pak Eddie and I have also spoken about where we might go with collective training, where we might go to platoons or maybe even more, either in Indonesia or in Australia, working together and learning it from each other. Banyak hal yang akan kami lakukan, tadi sudah dijelaskan oleh Jenderal David bahwa ke depan semakin banyak kita melakukan kegiatan secara bersama. Khusus untuk pertandingan ASEAN sendiri, tadi sudah ditanyakan, Indonesia sudah ikut berpartisipasi sebanyak 5 kali. Syukur alhamdulillah bisa membawa hal yang baik dari hasil pertandingan. Pertandingan, saya sampaikan kepada prajurit-prajurit saya, bertanding perlu menang. Tetapi yang terpenting adalah relationship between each other dari semua tim. That's better. Ikahan, satu yang sangat bagus. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ikahan ini mempererat hubungan antara Indonesia dengan Australia, khususnya bagi mereka yang pernah melakukan pendidikan di Indonesia maupun di Australia. Saya pernah bercerita kepada salah satu kepala staf Angkatan Darat Singapura dan Panglima Singapura, bahkan mereka pun ingin membuat hal yang sama. Mengapa hanya dengan Australia? Tetapi kita juga bisa membangunnya dengan negara-negara yang lain. Jadi ini contoh yang baik dari ikahan yang sudah dilakukan antara Indonesia dengan Australia. I think it's an outstanding initiative, and it provides a forum for people like Pak Eddie and I to get together, but also many other Indonesians and Australians to share experiences, to talk about challenges, to go and spend a little bit of time looking at the world through Indonesian or Australian eyes. It's a great opportunity.
I'll say to the Indonesian team that I very much admire the skills that they bring. They have for a number of years now set a very high standard at ASAM. And it's a standard that we aspire to reaching as well. And so their involvement lifts the level of shooting in the Australian Army, and I see that as a very good thing. Dari apa yang dihasilkan oleh prajurit-prajurit TNI sangat membanggakan saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Saya menjadi hebat karena prajurit saya yang hebat. Tidak mungkin saya hebat kalau prajurit saya tidak hebat. Jadi saya hanya numpang nama saja. Terima kasih kepada prajurit saya. Terima kasih.